What the fuck? Patay! Wala lagi Peter. Peter. Asa Peter? Anak ko na? Ikaw? Di kami karon guys sa Sierra Bulyones. Here we go, let's go guys, padumihag na. Let's go. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ala. Abito. Overshoot. Overshoot siya.
Pikihay, overtake eh. Whoop, whoop. Here I come. Oh, here I come. Uy, what the fuck? KO10 times 3! Blind curve! Blind curve niya mo backing. Wa man lang jud nangitaw tarong adan. Tang blind curve, backing. Fuck. Pwede raman mangitag area nga tulid. Adto mo backing. Mga puto. Tangin ang ngayon. Makapungot. What is up guys? So gikan mi na niud to sa Hagna no. So karon padung mi sa Albuquerque to Sikatuna. Oh, atara mi muage. Then after sa Sikatuna, law sa Corelia. Corelia to Balilihan, then Balilihan to Antequera. Antequera to Katagbakan. So stop over na mo niya sa Sandingan, Hugot Road. Kani nga rides na, kalit-kalit lang. Ana. So kung wala pa nag brownout, di yun kumakaw nila. Pero kay nag brownout man, alas 4 pa sa hapon, mubalik ang kuryente, sige solito na lang. Ilaag na lang ni nato. Wait a minute. Who are you? Whoop, whoop. Here I come. Oh, here I come. Oh. Jesus. What is that? What the f is that? Patay! Nice. Hapit! Burger! Grabe ka nindot. Ba? Asa sila? Picture sa tadire oh? Picture tadire. Ha? Picture ta.
So na nami sa Balilihan guys. So padong nami sa Antiquera. BJ sila lang. BJ sila. Ha? Di. Nindot kayo? Ay, si view.